ବେଶୀ ହଉଛି। ଆସେ ଏଇଠି ବସ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବି ବା। ତୁ କଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ହଉଛୁ? କଣ ପାଇଁ କଥା ମାନୁନୁ? ଇଆଡେ ଅନେଇଲୁ ତୁ। ତତେ ହେଡି ଗାଲରେ ବାଜିବ। ଚଣ୍ଡୀ। ଆଜି ଅଙ୍କଲ ଆସିବ ନା ମୁଁ କହିବି ତତେ। ତ କଥା କହୁଛି କହିବି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖ କହିବି। एप्पल खाइबु? तते देबी आग देबिनी काई तू काई चंडी होचु काई दुष्ट होचु बेसी होचु ते माडा हबो काग माडा हबो कहीं कौन कहबू मु कहबी ट्विंकल दुष्ट होची बेसी होचु बेसी होची आउ करिउनी सॉरी क कान धरी सॉरी हाँ हौ हाँ हैला अंकल सॉरी क अंकल को भी सॉरी कहि दे नले आसिले तते आज कहि देबी तो ना रे कंप्लेन करी कहबी ट्विंकल ना बेसी होची कहि